¿Qué tal, queridos mancos? Como bien os he comentado antes, hoy vamos a estar retransmitiendo en directo el Future Game Show, Sprint Showcase de Games Radar, en el que, bueno, pues nos presentaron unos cuantos jueguillos y a ver qué tal, a ver si nos dan alguna sorpresa, a ver, oye, todo es posible, ¿no? Dentro de los 40 juegazos que nos van a meter, joder, pues algo interesante puede haber, ¿no? Así que, pues nada, a ver qué tal. Parece ser que esto empieza, pues eso, a menos cuarto. Quedan unos 10 minutos, aunque ponía que empezaba y media, según YouTube. Entonces, pues no sé. Ahora vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo spam del rico para que la gente se pase por Twitch. A ver. Y también por Twitter. Vale. Esto por aquí. Tengo un jaleo con el antipop que de verdad me tiene loquísima, loquísima. A ver si está empezado. No, todavía no. A menos cuarto. A menos cuarto y todavía quedan 10 minutitos. Lo único que sabemos que van a presentar fijo son las primeras imágenes del Gollum. Y la verdad es que es bastante interesante. ¿Qué queréis que os diga? De hecho, me voy a limpiar las gafas y todo para. A ver, ¿qué ha pasado? No, todavía nada. Parecía que se había puesto en negro. No. En fin, pues no sé. 5 minutitos. 5 minutitos. Tenemos ya ahí la cuenta atrás. Bueno, 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 bueno. La verdad es que, si soy sincero, es que no tengo ni idea. Molaría un tráiler ahí, Village nuevo, con alguna cosita para ver pero como ya han dicho que va a haber en abril un showcase, evidentemente no van a mostrar nada. ¡Hola, Sisi! A ver qué no cuentan estos chicarrones. Qué ganas tengo de ver a Nicole y a Jeff. Sobre todo a Jeff. Ay,
Que tenía que haber puesto guapa, pero voy así, no me ha dado tiempo a cambiarme. Sí que apreciará mi belleza. Y que bueno, ahora mismo Jeff Shine solamente tiene ojos para su pequeñaja, que ha sido papá hace poco. Lo puso en Instagram. Que yo le sigo a Jeff Shine, le sigo por Twitter, en Instagram, menos por la calle, le sigo por todos lados. Vale. Bueno, y a Nicole también, ojo. Yo en Twitch, cuando yo no estoy haciendo directos y ella está haciendo directo, yo la alojo. Eso es, porque estamos en pandemia, si no también, claro que sí, sí, sí. Tú sí que me entiendes. Vale, vamos a poner esto con sonido. Vamos a poner esto a tope. Quedan 2 minutitos de nada. A ver cómo se oye. Me ha puesto ahí musiquita todo guay. Pero vamos, de todas formas ahora mismo, yo os recomiendo que os paséis por el canal o de YouTube o de Twitch de Nicole Topkins, porque ha empezado la serie se está jugando Resident Evil, ¿vale? Evidentemente ya empezó con el 3 y yo con el 2. Se ha jugado el remake del 1 y ahora se ha empezado a jugar, me encanta, el 7. Imaginaros con lo que se asusta esa mujer, me encanta, es que sus directos son geniales. Bueno, de hecho también, aparte de Resident Evil, se está jugando se jugó también, ¿cuál? El Shadow of Tomb Raider. Y luego también está jugando el Tomb Raider, el primero. Ha ido para atrás. Me imagino que luego ya lo escucháis, ¿verdad? Venga, como queda un minutito, voy a hacer la transición ya. Uy. Vamos a hacer así mejor. Eso es. Que se me ha colado el Telegram sin querer. Vale, minuto y 18. Se escucha bien, ¿no? Si no lo subo un poquito más. Y me lo bajo yo de aquí. Un minutito. Perfecto. Vamos, vamos. Estoy nerviosa y todo. Estoy nerviosa y todo. Recordamos que el año pasado lo presentaron Nathan Drake y Elena. Pero claro, pilló pandemia al principio y tal. Ya, sí, es que tenía expectativas. Pero no sé, yo estoy nerviosa por verles a ellos presentar y toda la movida. No te pienses tú que el otro... Como no tengo ni idea, más que lo del Gollum y tal, el resto me da un poco igual. Tres, dos, uno. ¡Hola, Ravnar! Llegas justo a tiempo. The following program intended to mature audience require discretion. A ver. A ver, ¿esto está en 1080 o me estás vacilando? Sí. Vale. Me imagino que aquí habrá mucho indie. ¡Paquito! A ver, a ver, a ver. De momento lo único que se sabe es lo del Gollum. Es lo único que se sabe.
No sé si tendrá algo que ver estas imágenes que nos están poniendo con lo que... 37. Habíais dicho 40 y pico. Cabrones. And many more to come, vale, ¿veis? Ya están engañando, ¿eh? Ahí está. Qué maja es. Es que esto es fanservice para mí. Esto es fanservice. Es una cachonda esta mujer. No. But why wait when we can dive into world exclusive reveals right now? To kick things off, here's Dedalic to tell us more about them and what they have in store. Hi, my name is Carsten Fichtelmann. I am the CEO and founder of Dedalic Entertainment. Muy bien. Welcome to our offices in beautiful Hamburg, Germany. Me encanta esta mujer, es que es una cachonda. También otra también que se dedica a hacer Our streamings, team is currently working from home, but I am in the office, alone. Dedalic is now in its 15th year as a developer and publisher. Over the course of this time, our studio has created a long list. Pero Paco, yo creo que no te van a convencer para comprarte una serie de X. Like Edna and Harvey, The Whispered World and the Deponia series, to the tactical RPG Blackhearts and the interactive adaptation of Ken Follett's Pillars of the Earth. We are very proud of our work, Igual mañana. all the critical acclaim and Pero creo que awards mañana me we have dijiste que había un received evento over the years. de Microsoft, And most ¿no? of all, No estoy the segura. fantastic Mañana no lo voy a poder support hacer of porque our fans worldwide. estoy a turno partido. 2 years ago, we first announced No voy a poder hacer, lo that we siento, will enter chicos. the world of ¿Qué Middle-earth pasa, with our Corciño? new action adventure, The Lord of the Rings, Gollum. Our goal is to take this fascinating character and tell a A ver. story that offers a new perspective on this familiar tale while being faithful El Gollum ya to the va a empezar wonderful así. work of Venga. J.R.R. Tolkien. The game will be released in 2022. We are very excited Para el año que to give viene, you a vale. first sneak peek at the end of this showcase. Yo sí today. sabía, pero pensaba que era ayer. Working Pero as a mañana no lo voy a poder development retransmitir. studio has also influenced our direction No, Paco, as a publisher. el traductor, el We bilingüe understand eres tú. developers Yo no and soy what matters most bilingüe. to them. Yo le entiendo That y is ya why the está. teams we work with O si no, always Ragnar, have échame una full mano. creative control Que también over eres their games, bilingüe. as we try to do our best to help them realize their vision. We are always looking for fresh and innovative new experiences. Games that engage players in deep storylines like The Suicide of Rachel Foster, or challenge their strategic abilities like in Shadow Tactics, Blades of the Shogun, or Iratus, Lord of the Dead. Or connect players all over the world in fast-paced multiplayer action like Barotrauma, Witcher, or Unrailed, a game that you Vale. can play anywhere with anyone all over the world on PC and the consoles via crossplay. We are excited to share with you what comes next in our journey. Today we will provide you a closer look at some of the games coming in 2021 and beyond, new reveals and surprises along the way. Vale, nos van a presentar los vídeos que van a ir sacando a lo largo de este año. Y me imagino del año que viene. Anniversary this December. Shadow Tactics took players to Japan during the Edo period. With a group of 5 skilled specialists, you fight on behalf of the Shogun in a game. Ojo, es que ya la estética ya me mola muchísimo, pero no sé si va a ser mi tipo de juego. We're happy to announce our plans to return to Japan later this year. Take a look. A ver. How do you do it, huh? How can you act like nothing happened? I was forced to master my emotions at a very young age. Now, shall we begin? Let's finish this. Ready when you are. Ready, Aiko-san. Cenital, sí. Ay, qué bonitos. Las notas de los samisen, de verdad. Es un instrumento que me encanta. Aiko's Choice. Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Aiko's Tactics. Aiko's Choice, perdón. Standalone Expansion coming late en el 21. Vale, muy bien.
Ico's Choice is a standalone expansion for Shadow Tactics Blades of the Vale, se Shogun, empieza en 10 coming minutos. late in 2021, El- and you can wishlist it now on Steam. Muy bien. From the beauty of Japan, we now head to the bottom of the ocean, where horror lurks in the shadows, and every step you take may be your Vamos, el pre-show va a ser todo de este tío, ¿no? Me estás contando. Por lo que veo. ¡Hola, qué guapo! La escotilla. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¡Es la cosa! Hidden Deep. ¡Qué bueno! Para Steam, para este año. Hostia, pues mola, ¿eh? Rollo Among brave Us. enough. Hidden Sí. Deep is coming to early access in May. Wishlisted on Steam today to stay up to date on the latest developments. Está I'll guay. let you in on a little secret. When I grow up, I want to be an android bounty hunter. You know, fast cars, crazy weapons, and endless villains to use them Sí, on. puede ser divertido, es verdad. Luckily for me, Si, this next si game ese is juego all cae en about manos de los streamers grandes, yo creo que puede ser un nuevo Among Us, ¿eh? Cuidado. Hi, my name is Maciej. I'm the lead developer of Dark Lord, and today I will show you one of the missions from our game Glitchbang. You'll get a sneak peek into the second episode, where three factions fight for domination. Brainwashed Ordo fanatics, an anarchistic biker gang called Reapers, and working-class android rebels known as the Plague. Hombre, yo ya me imaginaba que el preso iba a ser rollo indies y tal, pero bueno. Esto me recuerda mucho a los primeros GTAs, que tienen esta vista cenital. In Glitchpunk, your character progresses through new modules that give you new hacks, new abilities, and passive stat increases. It allows you to mess with pedestrians, gang members, and police officers in all sorts of ways. Jo, ya sé que salvando mucho las distancias, pero ese árbol de habilidades me estaba recordando mucho al de Cyberpunk, ¿eh? El GTA de DS, eso es. Es que el de DS está basado en los primeros GTAs de PlayStation. Right after this mission, there is a chance to push the story into one of two possible directions. All of that adds to the replayability of the game. I hope you enjoyed this short presentation and keep an eye on our Steam page and Discord channel for more updates in the future. Es una mezcla entre entre los primeros GTAs y Cyberpunk. Across multiple cities, you can wishlist Glitchpunk on Steam right now. Dedelic Entertainment is well known for their point-and-click adventure pedigree, and our next game continues that tradition. So open your inventory and prepare yourself for a brand new announcement. Cierto, el GTA 2 tenías un botón solo para irte a tirar pedos y eructar. ¡World Premiere! ¡Qué locura! ¿Eso es ácido y no se deshace? Interesante. Hombre, el bichillo es mono, ¿eh? La verdad es que sí.
Bueno, tiene puzzlecillos, tal. Bueno, está guay. No. Bumba. Life of Delta. Point and click adventure game. Bueno. No está mal. Hombre, sale para todas además. Para Switch, para PlayStation, para Xbox. Sci-fi adventure is coming to PC and consoles early next year. Okay. You're going to need a co-partner you can rely on in Joder, 10 minutos así. As two racers are connected by elastic. That's right, elastic. What could possibly go wrong? Let's find out in this brand new announcement. World Premiere. So close. Oh, Ash! Okay, you gotta pick a side. Ash! Jazz, you started on the left. Qué mal ha hecho Fall Guys, ¿no? Okay, we got. Oh, this is like Sarlacc. All right, jump! Oh, we got balloons. Yeah. Yes. Whoa! All right, grab onto it, push it. Yep. All right, let's go. Good lord, get off of us! Get off of us! You get off of us! Jump, jump! Oh, we made that. Barely, we made that. Okay. Ya han mostrado casi tantos juegos nuevos en el showcase de Sony y Nintendo juntos. Sí, sí, no somos Fall Guys de videogame. Muy buena, sí, sí. Muy buena. Como es en cooperativo no es lo mismo, ¿sabes? Madre mía. That was only a tiny peek. To watch the full video, you can check out the Stumped YouTube channel after our show. Link to the finished releases in the second half of 2021, and you and your friends can wishlist it on Steam today. Vale, para final de año. Next up, I want you to imagine a strategy game designed by medieval monks. Yeah, medieval. Mira, el último dejan el Gollum, ¿eh? I bet you No weren't son expecting to tontos. hear those words in today's show. This game is one of a kind, so let's take a look. Sí, está claro, ¿eh? The emergence of medieval books, a testimony to how we misunderstood the Middle Ages. Pourquoi les escargots combattent les chevaliers? Why do rabbits have swords and fight against dogs? The thing is, these illuminations are not decorations. ¿Eh? Ce sont des vestiges d'un ancien rituel, le rituel que nous ne connaissons pas, mais qui existe. Que ahí pueden sacar pasta. Sí, claro. ¿Pero qué cojones? Inculinati. ¿Te agrada, Shishi? Let the battle commence. Inculinati hits PC later in 2021, so make A mí me sure explota la you cabeza, wishlist ahí on te Steam. digo. La estética está chula y tal, We pero... revealed the first details of Lord of the Rings Gollum at the Future Games Show last August. And today, we're excited to take our very first look at gameplay from Lord Vamos of a the Rings ver. Gollum. Esto sí que es un World Premiere. World premiere. Es Andy Serkis, ¿eh? Seguro.
guapo, ¿no? Hostia, tío, de verdad. ¿No enseñan nada? Un teaser ahí muy... And that wraps up our pre-show. From Ah. ninjas in feudal Japan to the darkest corners of Middle Earth. I hope you've enjoyed these sneak peeks and reveals. A huge thanks to Daedalic and all the developers who showed off their awesome titles. For updates on all of today's games, you can follow Daedalic Entertainment on Steam. Ya. I've been your host, Ponía 2021, pero ha dicho al principio del vídeo el tío que no salía hasta el año que viene. Take it away. Adiós, Stephanie. Hombre, el Shifu. Vamos a ver. Hello and welcome to the Ay. Future Game Show. I'm Nicole Tompkins, though Qué you maja. may know me as Jill Valentine in Resident Evil 3. And today, we have an absolute monster of a show for you. And if I've learned anything about monsters, it's that they're best tackled with a partner. So please join me in welcoming my co-host, Jeff Shine. Hey Nicole, and hey everybody at home. Se deja un perilla, por Dios. You might recognize me as Carlos Oliveira from Resident Evil 3. Nick, I feel pretty good about this. I feel like it's nice to get the team back together. We do make a good team. Though, I mean, hopefully today's a little bit more even-handed, because I tend to do most of the heavy lifting, fighting Nemesis like 16 times, getting the subway. I hate to butt into main show. Hola? I think I had it pretty tough in Resident Evil 2. 2 words for you. Mr. X. The important thing is that nothing bad can get us at the future game show. So, over the course of the next hour or so, we'll be showing you guys gameplay and trailers from upcoming games for PC and console for 2021 and beyond, with some exclusive trailers and developer interviews. Es que da igual, tío. Premieres, Con... exclusive trailers, and a few surprises in store. Hasta con la perilla está bueno, tío. Es que está súper empotrable. Wrap up. Get warm, because things are about to get chilly. World premiere. Vamos a ver qué nos presenta. So, any word on Kai? Or his supposed crash? Don't, please. Joder. Me la pela muchísimo, como lo sabes. Said it just vanished. Si ya lo he dicho antes, esto es fanservice puro y duro para mí. En los juegos es lo de menos. It's that damned robot. Always watching him. It's enough to drive anyone nuts. Yeah, well, short drive at least. Anyway, the whole thing smells off to me. Like Un palo, tío, un palo. You don't think he couldn't have done this on purpose? Who knows? I never did understand that kid. No sé por qué aparece por él el robotillo del Borderlands. At least he's not alone this time. Little Charlie and Amelia, though, they've been through so much already. Maybe they're better off without him. That's what Kai said the last time we talked, but... Let's face it, the little brother's pretty messed up. And who the hell knows where it really is right now. Arctic Awakening. Vale. Una aventura episódica que viene para PC y consolas el año que viene. Astroboz mundo abierto. Vale, o sea, te están enseñando que puedes... que hay paso del tiempo y todas estas cosas. No sé. Arctic Awakening is an episodic narrative adventure game about the survivors of a plane crash in the unforgiving Arctic winter. Their story is one of survival, friendship, self-discovery, and the mysteries they encounter along the way. Oh, es que lo de episódico... The year is 2062, and you play tira as un poco Kai, para atrás, an ex-Navy pilot who has retreated into isolation after recent traumatic events. Es divertido pedirse Simpsons. He now finds himself in unknown territory with a missing co-pilot
and only an AI drone to keep him company. Today, we're really excited to share this exclusive gameplay from shortly after the crash. Kai is desperate to find Donovan, but the AI drone isn't about to let him just wander off into a blizzard without first starting a fire. Buah, mira, presentan un standalone de Carlos Olivera de cómo llega a ser parte del VCS y a mí me da un parraque. Me da un parraque, te lo juro. Me caigo de culo. O eso o lloro de alegría, no lo sé. Eso... depende de cómo mis hormonas ahora mismo actúen. Pero eso lo veo tan poco probable. Arctic Awakening is coming to PC, Mac, and consoles in 2022. Thanks for watching. Be sure to wishlist on Steam and enjoy the rest of the show. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Thanks again to James for that exclusive first look at Arctic Awakening. Okay, Jeff, imagine being stuck in the same place. Hombre, Returnal. Endlessly looping cycle. Joder. Oh, Nicole, that is my entire 2020. Well then, you're gonna love our next game, as it's all about breaking free. Let's take a look at Returnal. Lo están vendiendo muy fuerte, Paco, el Returnal. Hello, my name is Mikael Havere, and I am the Biz Dev and Marketing Director at Housemarque. Retruñal. Currently, we're working on Returnal. Returnal, in a nutshell, is a tienes mapa, menos mal. sci-fi shooter with roguelike elements. And as a new addition to Housemarque, we're adding a layer of narrative storytelling. That can't be here. In Returnal, Momento we gladiator take y on todo, the role of Celine. Celine is a deep space astro scout that crash lands on Y the es que planet eso, of Returnal o el Yakeru. Ratchet, mucho más exclusivo no hay mucho más para Play 5. Realizes that she's stuck in a never-ending nightmarish loop that always upon her death she wakes Es que la up historia in the tiene same pinta de place, ser muy but guapa, the además, world has changed and all the Tiene challenges pinta de that ser she has muy to guapa. face are different. De At hecho, the focus of seguramente the me acabe game, viendo we gameplays have para ver la very historia y tal, y ver qué tight tal. gameplay Y a ver luego también loop si me where motiva you, o no el juego. dash, jump around, shoot at enemies with lots of tentacles coming Pero at la you. historia tiene pinta de There ser are muy also, guapa. a lot of bullet hell elements, so fast-paced maneuvering, dodging, and running Es and que gunning es una is the main locura. focus of the game. Las... But there are also lots of the storytelling layers that Celine Tiene finds pinta de out ser about, tan locura como el Hades, in a pero en non-linear 3D. fashion. So as you make your way through Atropos, Te la vas a pillar, you al find final. out who your main character is, what is the sort of deepest secret that she's trying Hostia, to qué answer, guapo, ¿no? and also how this planet ties into the whole bigger picture and who are actually the inhabitants of this mysterious planet. Overall, we at Housemarque are looking forward to bringing you a very exciting and frenetic shooter experience, and Returnal will be hitting PlayStation 5s on April the 30th this year. So looking forward to having the game out there. Hope you enjoy. Everything has changed. Vale, es que cuando veo esa imagen digo, coño, Village, no. Exactly as I left it. Ya Sí, a ver, no tengas prisa por el Returnal, ya te digo, échate un vistazo a ver si te mola o no te mola. Pero, a ver, yo desde luego, lo que se ve, en cuanto a la historia, tiene buena pinta. Bueno, yo no tengo Play 5 y tampoco hay Play. Es que si habla Jeff me tengo que callar. Me tengo que callar. Me encanta escucharlo. Vale, ahora sí. Pero bueno, no tengo Play, tampoco hay planes de tener una, así que a mirar vídeos, esperar que algún amigo algún día me preste la consola, sí, pues como a mí. O me voy a casa de Suaich, que es la única que tengo cerca, o me voy a casa de Paco. No tengo más, no conozco a nadie más que tenga una Play 5. O sea, estoy flipando porque a mí me tangaron con el Returnal. Cuando vi el trailer, los 2 primeros segundos parecía el PT ya.
No, pero es que hay un momento en el que se ve la mano de cómo ella abre la puerta y me recuerda mogollón al Village. Y es como, hostia, Village, no. Hombre, a ver, tengo más a mano a Switch, pero no sé si se va a comprar el retorno. Pero gracias por la invitación, te agradezco. O sea, si os dais cuenta, los JRPGs están tirando mogollón a 2D. Hombre, a ver, es súper bonita la estética, parece preciosa. Sí, toda esa parte de la historia de ella, el mundo más real, se ve muy interesante, sí. Claro, la estética esta del juego es muy chula. Pero es que al final los RPGs tienen que tirar de estética para que te llamen la atención. Porque al fin y al cabo, con todos mis respetos a los amantes de los JRPGs, acaban siendo todos iguales. Crystals, coming this jolly. Play the demo now. Para todo, para todo. Cristales para todos. Now, back in 2015, Axiom Verge blew us away with its retro Metroidvania action. Hombre. Axiom Verge 2 is bigger and better, and the work of just one developer. So prepare Para to mí, feel los que he jugado, very lazy in comparison. para mí los que he jugado, lo más cercano a la perfección en JRPG es el 7 Remake. Hombre, y encima además lo puedes jugar también por turnos, el 7 Remake, o sea que... Y el segundo en Trace of Mana. The story was a sci-fi adventure in which you play as Trace, a scientist who winds up in the world Va, esto es muy Metroid, His mind is preserved Sé que ha dicho by Metroidvania, pero... every time he dies, his memories are transferred into a new cloned body. Pero, wow. It's a love letter to some of my favorite games growing up, including Metroid, Blaster Master, Contra, and many more. Vale. Queda claro en qué coño se ha basado. Think deeply about the entire universe of Axiom Verge. Hostia. How did it come to be? How was it related to our world? I ultimately decided to break the full story of the Qué Axiom fuerte, Verge qué dibujos universe más into guapos. multiple parts with multiple perspectives, each intended to be its own game. And now the next chapter is ready to be revealed. I don't want to spoil things too much, but most of Axiom Verge 2 is set before the events of Axiom Verge 1. But they're each standalone, complementary experiences, so you can play them in either order. In Axiom Verge 2, you play as Indra, the mysterious billionaire behind the worldwide Globe 3 conglomerate. Hiding in Antarctica is what appears to be an ancient, alternate Earth, complete with mountains, lakes, deserts, and the ruins of a civilization. Joder. But you get the feeling that something else is lurking just past the fringes of reality, waiting to pull you in. Although Axiom Verge 1 and 2 flesh out different parts of the same overall universe, their mechanics are quite different. The games share the same DNA, and fans of the first game will definitely feel right at home in this one. But make no mistake, this isn't just an iteration of the gameplay you saw in the first game. Vale, es un rollo Castlevania que luego entras en un mundo paralelo que es como Metroid. O sea, lo de llamarse Metroidvania ya es total y perfecto. And introduce new enemy types, bosses, and weapons. But I'm really hoping to avoid spoilers here. Even mentioning that there are spoilers is itself a spoiler. But one thing that does not change is that there are tons of hidden areas for you to explore and mysteries to find. So if you really like literalmente, vamos, es por eso. Deeply hidden secrets, I think you'll love Axiom Verge 2. Be sure to keep an eye out for Axiom Verge 2 when it launches on the Epic Games Store and Nintendo Switch this spring. Nintendo Switch exclusivo, Cuidado. Ahora sí que podemos decir. This next game is what I'm all about. 60 ninjas enter. Only one ninja leaves. Are you going to be that one ninja? If I study this exclusive gameplay, anything's possible. Behold, Naraka. Tú puedes ser mi ninja total si quieres, Jeff, lo que tú quieras.
Sí, son los juegos para Corzo, eso es. Naraka Blade Point Edition. A ver. Que ahí me ponen rollo japonés y caigo. Soy así, soy así. Buah, ganchito. Ganchito, tío. Cualquier parecido con Sekiro es pura coincidencia. Se están dando veces entre ellos. Solo le faltan gallos gigantes, correcto. Vale. Ah, coño. Puedes cambiar de personaje. Vale, tiene pinta de rollo ser cooperativo y eso, ¿no? Por lo que veo. ¿Tienes arma? ¿De fuego, quiero decir? ¡Hola! Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Más rollo cooperativo y tal. ¿No es el Orochi? Forranas betas. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Te conviertes en un Oni? Unchained. Naraka Blade Point is developed by 24 Entertainment and is due to grapple hook onto PC this coming summer. Next up is an open-world action-adventure that took No, estaba guay, ¿eh? Battle Royale, no, yo creo que no era Battle Royale, ¿eh? You'll understand why. Here's Weston Tracy with an exclusive new look at Savior. Hi, I'm Weston, the Vale. director of the upcoming action Mucho adventure game Savior. Mucho Savior, pixel you art, play ¿eh? as Sam, Ojo, que no es malo, ¿eh? a stranger with no possessions and no memory. As you explore, you'll discover your origin and your place among the characters you meet. You'll have to either battle, evade, or persuade your opponents into joining you in order to rebuild the broken world of Arcadia. At its core, there are three things that make Savior special. First is the combat system. It was Dos botones, así me gusta, claro que sí. Es lo mejor. Volver a los inicios. Many of your opponents have the ability to strike, dodge, and parry, which adds realistic strategy not really found in the genre. Opponents strike fast, but they all telegraph their strikes, so you'll learn the attack Como la Ayrton 2 de asesinos terraplanista. The early enemies don't block so well, so you can kind of button mash your way Touché, Paco, touché. But as you progress, you'll need to watch for telegraphs and time your dodges, blocks, and counters carefully. Things get dicier when two opponents attack at once. They'll always try to surround you, and it's best not to let them. Tiene ahí cierto... Claro, ahí ve. Es lo mejor, es la vieja escuela, sí es lo mejor. Pero no sé, tiene... With our addition of parkour, especially the ledge grab, she bounds through the terrain with Tiene algo, tiene potencial esto, yo creo. The dozens of animations and movement commands make movement a standout feature. Just running around. Qué bonito. Arcadia is a land divided. The Chosen have lived under the rule of their deity for 1,000 years.
They are led by the laws of the Creed, which dictates all areas of Arcadian life, especially the punishment for doubt or challenge. Any who oppose the Creed are banished and dropped into the depths of the planet. They are known as the Fallen. Visualmente es bonito, But the Fallen survived their banishment. They explored their Muy bien, underground sí, sí. home where they Y luego me lo vas recordando. But the chosen and the fallen have been divided too long. Sí, la verdad es que me llama la atención las mecánicas, tal. Xavier este está guay. All of us at Starsoft are working tirelessly to bring Savior to Steam and Nintendo Switch in winter of 2022. We hope you'll add Savior to your wish list on Steam, sign up for our newsletter, or follow us on social media to stay up to date on our progress. Savior is coming to PC and Switch in winter 2022. PC y Switch. Our next game opened the Otro very exclusivo de first Nintendo. Future Game Show and had us itching to see more ever since. Please welcome Team Kill Media with a new slice of action from their console horror shooter, Quantum Error. Quantum Era, es verdad. Que tenía un rollito Dead Space, que molaba. Winter, bueno, habrá que esperar un poco. Hostia, qué gráfico, ¿no? Gameplay, Cuidado que esto es gameplay. Y bonito es un rato, Y me gusta mucho la interfaz. ¡Mira! ¿Puedes esquivar? Lo puedes poner en tercera persona. Este juego ya me gusta. Este juego ya me gusta. Eso necesita Village. Y el 7 también. Tema coches no lo llevo bien, pero bueno, algo haremos. Se ha perdido seguir andando a todos los lados. Y espero que tengan mejor manejo que el puto coche del Halo, que madre mía. Va, mira, 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 esto promete, esto promete. Cosa. Nos cortan por la mitad, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Hola? Ah, te deslumbran, qué hijos de puta. Tienen sonidos súper extrañas las armas. Pero me está molando mucho esta mierda. Vale, tienes armas cuerpo a cuerpo también. Joder. Están en Marte, sí, sí, lo ponía. Y el sonido es de Halo. Ah, mira. Pero... me está molando mucho. Hostia, mira, no espera tú. Ah, mira, te viene la señal... La señal de vida del compañero también. Compré yo también, Como salga para esta generación, me lo pienso. Es muy guapo.
Ya me llamó la atención en su momento, ¿eh? El rollito de Dead Space que tiene, pero hostia... hostia, esto parece Doom, ¿eh? Este arma. Tiene armas muy guapas, ¿eh? Creo que no. PS4, PS5 y Xbox Series X. That was just 4 minutes of the terrifying Quantum Error, which is coming to PS5, PS4, and Xbox Series X and S. To see the extended cut of this Pues me lo compré para Play check 4. out Games Radar. No pasa nada. The next exclusive trailer is unlike anything you've seen before. It's a playable metal album where the action brings the lyrics to life. Here's the newest trailer for Of Bird and Cage. A ver. Product not yet rated. Seguramente. Igual luego te lo ponen como el medio. Sale para Play 4 también, sí. Lo ponía Play 4, Play 5 y Series XS. ¿Hola? Hablando de medio, incorrecto. Es una mezcla entre de medio y... ¿Cómo se llama el juego este tan malo de Play 4? Y Quiet Man. Ya, eso es lo que me ha parecido raro. Si sale para Play 4, ¿por qué no sale para One? We can exclusively announce that Of Bird and Cage launches for PC on May 20th, and PS4, Xbox One, and Switch later this year. Vale. You can wishlist the game right now on Steam. Our next game is all about the power of cooperation. Like when I fight Nemesis and you shout advice from a safe distance? I'd say it's pretty much exactly that. Here's Joseph Fares to tell us how you'll be teaming up in the new adventure game from EA Qué bueno. Originals, It Takes Two. ¿Cómo se la tira la Nicole, eh? Esa es la It Take Two, ¿no? My name is Joseph Fares, and I'm the founder and writer director at Hazelight Studios, and Brothers A Tale of Two Sons, A Way Out, and now the new game coming out March 26th, It Takes Two. Este es para jugar también cooperativo, al igual que el... Actually, what we Ay, do como me encanta la chascarrillo, ya lo sabes. What I mean by that is that we're creating Yo esperaba co-op chascarrillos, games por eso rooted in estoy design haciendo esto. from the beginning, from the start, like that. You do have co-op games out there, but none that are created like this in a narrative way. These are not Este tío que drop-in, miedo drop-out. cuando habla It's something siempre that you siento que va a can decir algo create inapropiado. unique experiences and unique stories that's very there are situations that Pues este juego es igual que el Way Out, es exclusivamente para jugar en cooperativo. How comes you get all the cool gadgets? Y un poco rollo te habla de lo que es la pareja, de lo que tiene que... we have a section where you're playing as a piece of magnet. El Book of Love, todo esto, o sea, un poco la movida de eso, de lo que tiene que pasar una pareja. Even an example like this, in this case they are in a tree, and the male character, the clay character Cody, he forgot to clean the hive, so in real life obviously, so right now the squirrels that live in that tree are in war with the wasps,
and you actually use the squirrel's high-tech weapons to take out the wasp. So, and as you see, May can shoot matches and he can shoot sap, and when you combine those, you create an explosion. Sí, So again, it's a unique sí, rollo every Napurna, character that kind of connects to the story. That's why I keep saying, whatever you meet in the story, whatever happens, you'll be playing it. This is just some example. What you're seeing here, no sé, a ver qué tal. Yo Yo el Way Out lo quería haber jugado con alguien, pero no sé, hace falta tener a alguien. You will be playing it. If you buy the game and you play it in a couch and you play with a friend for free, then it should be the same for you if you play it online. It wouldn't be fair just because your friend can play ¿Qué pasa? Sí. in the couch. This person have to pay double the price. You know what I mean? From that perspective, Friends Pass came up because it makes sense. It's a logical decision. Yeah, you feel that? Kisses, you like? What is wrong with that guy? It's gonna be such a wild ride to play this game. It's gonna be such a unique experience from the beginning to the end, and it's gonna be a joy and adventure. I can't wait to look at some reactions. A ver, la verdad es que el rollo de la historia y tal, o sea, la estética está guay. Pero bueno, habría que ver qué tal. A la de la verdad. Alright, so the game is coming out on March 26th. It will be on, let's see now, PS4, PS5, Xbox, Xbox One, Xbox X, Series X, and I don't know. But not Switch for now. We don't have any plan for it now. Who knows in the future, maybe. But other than that, all future console and next gen. Vale. Entiendo que PC también. 26 de marzo del 21, es decir, mañana. It Takes Two launches on PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X and S, and PC tomorrow on March 26th. Mañana sale el It Takes Two. Our next game is like Cyberpunk meets Sherlock Holmes as you crack cases in virtual worlds. Are you ready to play Digital Detective in Game Deck? A ver. En 27 minutos, correcto. It's a strange profession, game deck. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them. How they leave a digital trail. And there is always a trail. A flaw in the source code. Backdoors used by cheaters. Anonymity skins, used to cover up unpopular activities. All can be found. Sí, mezcla de Cyberpunk y Sherlock Holmes, eso es lo que ha dicho Nikki. Nikki, es que ya la llamo así. Es colega. And a little bit of luck. Somos colegas de streaming. Sometimes more than a little. Because there are surprises. Creo que ya no está Ragnar, ¿no? Pues si no te cruje. Igual tienes que investigar dónde salen los bugs y dónde se lo de Narlan. Sí, tienes dos chascarrillas, ¿eh? Game Deck. Vale, para septiembre, solamente para PC. Demo available tomorrow. Vale. Se le podía echar un tiento. Claro, es que... Game Deck is coming to PC September 16th, 2021. And you can wishlist it on Steam right now. Vale. Nicole, question. You think you got what it takes to be a firefighter? Yes. You want to maybe test those skills out in a game before trying anything dangerous? Also yes. Well, then let me introduce you to Ember. Are you ready to join the gig economy? Become your own boss. Ay, madre. Los juegos estos no me gustan nada. Ember hits consoles with cross-play functionality.
for up to 4 players. Luego estos juegos tienen crossplay, tío. Y luego los tochos no tienen. Pero los juegos estos, con perdón, mierder, sí que lo tienen. Deliver together. Boss fight together. Ni verdad, ni con un palo, o sea, por favor. And salvage together. A mí estas cosas no las entiendo. Por eso, para mí, que salga Outriders y que tenga crossplay con todas las plataformas, todas, Ember, launching summer 2021. me es para todas además. Ember is out now on PC and Stadia and is coming to consoles later this year. Madre mía. Our next game takes one of the best Pero, por eso, Outriders es un juegazo que aunque sea solamente por el puto crossplay, con todas las plataformas hay que jugarlo. Porque es súper divertido para jugar con gente. Hi, I'm Ariel Siegel, and I am delighted to be here at the Future Game Show to talk to you about Kathy Rain Director's Cut. This is a game that excites me a whole lot because, well, first, I play Kathy in it, but also because the Director's Cut is an even better version of the original game that launched in 2016. For those of you who Un have been Director's missing Cut out, de un let me juego fill you in del on the details. 2016. So, Kathy Rain is a point-and-click adventure set in the 1990s. It's the story of a strong-willed journalism major, that's me, who is forced to confront her troubled past as she investigates the mysterious death of her recently departed grandfather. Armed with her motorcycle, a pack of cigs, and a notepad, Kathy delves into a local mystery surrounding her hometown that takes No, her hostia, on ya a a ver. harrowing journey of Sí, ya había emotional Director's Cut hace años, The Director's Cut features an extended story with more puzzles to Que solve and no, new que esto no areas es de to antes de explore. ayer, There's also No. an expanded and remixed soundtrack, cool new bike designs to unlock, controller support, and more. It's been almost 5 years now since Kathy was first. Pues la otra, la del robotillo, también era rollo así, aventura gráfica. Lo que pasa que no tenía el rollo pixel art. Pero bueno. I, for one, love being a part of this project, and I can't wait for you all to get on the Catmobile when we launch this fall on Steam for Windows, Correcto. Mac, and Linux. Jugué el Resident Evil Director's Cut. Vale. Bueno, han metido cosas nuevas, está bien. Thanks to Ariel for showing us Kathy Rain, the Director's Cut, which is coming to PC later this year. Now it's time for a sneak peek at what's in store from our pals at Team 17. Oh, how many hours have I spent playing? Lleva el mismo bigote que tú, Jeff. I once fought giant Y lo mutants in a sabes. sewer. Por eso, Very different vibe, Nicole. It's a very different vibe. por eso le he tocado a él. Hombre, Team 17. Vale, sí, Overcook. Narita Boy, vale. Que sale la semana que viene. Y tiene compatibilidad con la siguiente generación. World's Rumble. O sea, para Xbox One, Series y Switch ya más tarde, ¿no? Vale. Kings of Seas. Vale. Timesia. Uy, que tufillo Dark Souls. Epic Chef. Joder. Si no fuera bastante con el Overcook.
Joco Life. Bueno que tu fui Animal Crossing. Early Access, en verano. Ready or not. Sí, literalmente. Hello? Is this thing on? Oh, it is? Good. This is the cult leader. I'm interrupting this broadcast to invite you all to submit to me. Submit your application to become my new cult architect when, honey, I joined a cult. ¿Y para eso me quitas el otro que tenía buena pinta? De verdad. Honey, I joined a cult. O sea... Vale. So come join the inner circle when Honey, I Joined a Cult comes to Steam Early Access. Interruption in. That was a collection of games coming from Team 17 over the coming weeks and months. Muy For bien. more info on them, check out gamesradar.com. 15 games in, and we finally get to fight some zombies. In Back for Blood. You up for some co-op play, Jeff? I don't know. These are looking a little faster than what I'm used to. Yeah, you're right. Lucky for me, I've got developers Turtle Rock to show us the game instead. A ver, ¿qué es esto? Ah, Back for Blood, vale, es verdad. Pre-alpha gameplay. Que es un Left 4 Dead, básicamente. Simulador de sectas, algo así parece. Va, esto es... Getting out of here is the key to my happiness. Esta es un Left 4 Dead, pero vamos, de manual. Follow my lead if you can keep up. Just try not to do anything stupid. Pero descarado. I'm Leanne Papp, and I'm the executive producer at Turtle Rock Studios. Right now we're working on Back for Blood, which is a first-person co-op zombie shooter that takes place after a catastrophic outbreak where most people have either died or have been infected by what we're calling the devil worm. In this game, you're part of a group of veterans that we refer to as the Cleaners, who are ready to take the fight back to the zombies, which we call the Ridden. Este juego tiene una pinta de gráficos flipantes, sí. Pero... ¡Hala, mira cómo tiene todo el brazo ensangrentado! ¡Qué guapo! 4 of our 8 cleaners. We've got Walker, Evangelo, Hoffman, and Holly. And as you watch the footage, you're going to see that we have a lot of different kinds of Ridden. We've got some base special Ridden, like the Tall Boy and the Stinger, and then there are also mutated versions of them as well. But we've got something that's especially special for us that we're very much into and very excited about, and we feel that this is bringing something new to the genre. We have our Ogre. He is this massive mutated Ridden that rises from the ground, and in that moment you have to decide if you're going to face off against this tanky character or run away. Vale, esta parte ya lo pusieron la otra vez. Oh, this is not good. ¿Qué le has notado? Que no está bien. ¿En el bicho gigante que ha salido del suelo? Que parece salido del Doom. We've got the elements that you want out in a cooperative zombie shooter, so you can gather up ¿Ha with tirado your una friends and you're going to be puta taking bola out de a bunch of sangre? Ridden. But we're also adding some roguelite elements with our card system that's actually pretty cool, and we think provides a different Tiene spin on roguelike it, elements. provides even more replayability to the game. Con lo de So we las should cartas, definitely no talk sé, about yo our no lo game veo. director as well as our card system. You're going to be familiar with how we start off this game. You're going to start in a safe room with 3 of your friends, and the game director is going to play what we call corruption cards. You get to know what kind of challenges he's going to throw at you and your team by looking at what these cards are. They might be things like Swarm of Bruisers, or Ridden on Uy. Fire. And Que you tu then filla get to know exactly what it resistance. is that you're going to face. So after you see those cards, you're then going to be given a hand from a deck that you've built. And you need to decide what cards you're going to play. Sí. Coordination with your team is going to be super key here, as you can do things like improving the quality of items and weapons that are found in the world. You can make it so your team can carry more Molotovs or med kits, or you can even do something cool like your team gets a burst of health when you get incapped. We're really excited to see what you and your friends do with your cards. Gotta be something around here. There you are.
Back 4 Blood is coming to Xbox Series X and S, Xbox One, PS5, PS4, and PC. Ah, muy You're bien. going to be able to play the game in the upcoming open beta on both PC and console. We're Ah, going to have muy more bien. information on Una that open soon, beta, so qué stay guapo. Habrá que probarlo. A todo. Pero lo que pasa es que no creo que tenga crossplay. Showing us how real zombie killers do it. Ever wondered how it would feel to be a Warhammer miniature? Here's the world premiere of the new cinematic trailer for Warhammer Age of Sigmar, Tempest Fall. A ver. El World Premiere. World Premiere. Once mortal, we stood against enemies of order. Our souls Warhammer. freed from the weakness of flesh. Ya te digo, tío, y jugamos juntos, estaría guay. Shaped by righteousness, reforged in thunder, clad in living armor. We come down among lightning to protect the mortal realms once more. We are Sigmar's wrath manifest. In his name, we wage war! ¿Dónde salió esta gente? We are the Stormcast Eternals. Vale. Para PCVR You can step into the shoes y of Oculus Lord Arcanum when Quest. Tempest Fall launches on Oculus and Steam this summer. Hola, qué guapo. Hey, Jeff, you remember the hospital siege in Resident Evil 3? Oh, how could I forget? Well, this next bit is a little bit like that, except instead of zombies, I'm gonna throw loads of games at you. Oh, that actually sounds way better. A ver qué nos enseñan. Vale. Monster Harvest. The Wandering Village. Nada que ver con el Village de Capcom, ¿vale? Drive-by. Vale, esto parece un Crazy Taxi. Door Drunk. Vale. PC, Mac y Nintendo Switch. Muchos para PC y Switch. Plataforma Apple Arcade. Madre mía. Fantasia. Minute of Iceland. PC, Mac and Consoles. Madre mía, ¿en serio? Zombieland Headshot Fever para Oculus Quest, PlayStation VR. Madre mía. ¿Hacía falta? ¿Otro juego de Zombieland cuando el último fue una mierda? Ending Extinction is Forever. PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Everybody one. PC a Mac. Mucho para Mac ahora, ¿eh? Cuando yo tenía Mac... No, han salido unos cuantos para Mac. Este no se sabe nada de Voodoo. Pero cuando yo tenía Mac, no se podía jugar a juegos. De hecho, puede For more jugar... information on all those great games, make sure to check out gamesradar.com. Yo me pasé el Tomb Raider 2 en mi Mac. El original. You Pero en should check out our plan, next Jack game, Sparrow. The Longest Road on Earth. Bonus fact, this trailer contains an exclusive performance of one of the tracks in the game. Enjoy. Vale. I've been walking for a while, there's 100 miles left to go. 100 miles left to go. On the way, gotta try. Dream of baby feels alright. Feels alright. I've been walking for a while, there's 100 miles left to go. 100 miles left to go.
Ahora solo 4 indies. Y lo que hay en el arcade. Sí, la canción es muy guapa, ¿eh? The longest road on earth. Coming to PC and mobile this spring. O sea, para PC y móviles. Our next game is an open-world survival simulator that put PC gamers through hell. Specifically, green hell. Here's an exciting new announcement from the team at Creepy Jar. Hola. Green Hell is coming to consoles. Woo! And Grab. Uy. Ah, en cooperativo. Bueno, esto huele muy fuerte a... Can you survive green hell? Find out when it comes to consoles. Contigo, Jeff, yo sobrevivo a cualquier cosa. This next game starred in our games Pero es carne de... Sí, un arc de la vida, eso es. Es carne de streamers. Partnered with Jill Valentine, huh? Master of unlocking. Here's the latest news for Operation Tango. Ay, madre. Well, we got to work together. Hey, that's what I'm talking Oh dear, about. this is a recipe for disaster. What did you do? I'm gonna do it. You ready? I'm nervous. I'm in. ¿Rollo puzzles en cooperativo? I'm very stealthy, thank you very much. So, I'm gonna need you to suck it up, Buttercup, and put that passcode in. Pero es en Tango, el 1 de junio. Your infiltration begins on consoles and PC on June 1st. Coming up next, we take a trip into one of the deadly gauntlets of Oddworld Soulstorm, as series creator Lorne Lanning shows us what's in store in Abe's latest adventure. Este también lo están vendiendo muy fuerte. Co-founder and creator of Oddworld, and I'm excited to be here at Future Games Show to bring you this abridged playthrough from Oddworld Soulstorm. At this point in the game, we're on a mission to hijack a train that we're told is at Fat Station. And so with each level, you get an introduction, usually of your goal happening in the background, and now we settle down to where... Sí, es verdad que solamente era para los de Play 5, ¿no? Now he needs to get to the Fat Station to hijack a train. And that should No, a mí tampoco. Ni siquiera los originales. A journey through the world to get there. Okay, so now gráficamente tela, ¿eh? And now you're approaching the Fat Station. So now you knew you had to reach the Fat Station. There's a train, and you know you got to hijack a train. But you're gonna have to get through the Fat Station first. And this is a lot of where we wanted more of the story telling us through the 2.9D camera. So we have that setup and that approach. It feels more cinematic. And here you can get an overlook. And if we look los in fondos there, son muy this is the guapos, ¿eh? tanks and the whole area we're gonna have to get through. And now you're dealing with snipers. You're running across steam vents. And I'm going to go down here. We wanted to get more of that sense of height and perspective and all that. And it also reveals secret areas that you wouldn't normally see where you can go collect goods and stuff. But we're not going to go there right now because we're just going to continue on. Sí, puedes morir y tal, pero... Into the tank field because we still got to get to the pump. Seguramente si alguien utilizaría mis estos del chat, mis recompensas me dirían que bajaría para abajo y moriría. And then catch up with our buddies at the trellis area. Here's some classic. Bueno, resumiendo por ahora, viene bastante simpático el evento, los fundadores son amor, por supuesto, eso, pero ya antes ya eran un amor. Y hay unas cuantas cosas interesantes para notar, qué bien. Sí, mira, la verdad es que lo bueno de no tener ninguna expectativa es que luego ves cosas y dices, bueno, está guay, es interesante. Qué gracioso como anda, cuando está en sigilo. If you crafted up some inventory to this point, this would have been a stealth approach with no killing happening.
This would be a little more not nice approach, where you might have used something a little more lethal. And that would be very nice, and you don't want to do that, of course. Oops. But it's a different way to solve the same problem. Me da pena que no pueda hacer mañana el de Microsoft. De hecho, no puedo hacer mañana evento, o sea, no puedo hacer directo. And along the way, we're hearing radio broadcasts that are filling us more in on the backstory, the propaganda of the world, what they're telling the common people versus what you know is actually happening in the game. So we play off of that during these elevator rides. And if you pay attention to them, you get a little more data on the backstory and what's happening in the world. We're getting now to the pump area. There's all these more physical challenges where there's Mudokons you're going to have to get in through the pump all the way up to the train way above. So now this is like a tower of hazards, and you're going to get more and more Mudokons to go through here with you. And you're going to try not to get them killed, or yourself. We cabled the world, and when these cables are pulled and activated, you'll see the pulses running. So it really helped with people understanding what the puzzles were here. In cases like this, bueno, no viene mal porque voy al teatro con mis padres, en los cines nos paramos en algún bar, por eso. Y eso, yo mañana no voy a poder, y ni siquiera voy a poder hacer eso, el Resident, porque eso, mañana no... Salgo a las 2:30 de la mañana, o sea, por la mañana. Luego entro a las 6 y quiero descansar un rato. Por un día que estéis sin mí no pasa nada, ¿no? Luego ya el sábado haremos el directo. Y luego ya tenemos la peluquería a la noche y el domingo hasta que el cuerpo aguante. Como siempre. A ver si para la semana que viene me lo puedo pasar. And look at all my dead guys. But from here, this gets us up to the area of the train station where we can now access the train. Entonces, pues me da pena ni siquiera poder hacerlo en diferido. Oddworld Soulstorm is coming to the PS5, PS4, and the Epic Games Store April 6th. You can pre-purchase the game now on the Epic Games Store, and PlayStation 5 PS Plus members will be able to download the game at no extra cost. Oddworld Soulstorm is coming to PC, PS4, and PS5 on April 6th. First revealed at the Future Game Show last June, Serial Cleaners builds on the hit crime scene clean 'em up with 4 distinct cleaners and 4 distinct styles. Let's see a messier approach in our first gameplay reveal. World premiere. Sí, a ver. Además, la semana que viene va a estar conmigo aquí, al maromo. Pero a ver, que cuando puedo intento hablar con él o lo que sea, o sea, no te preocupes. Pero es que la cosa es que quedan 40 y pico días, no sé, unos 45 días o 44 días para la salida de Village, y es que no me va a dar tiempo, ni de coña. Entonces, claro, yo quería hacer justo para cuando saldría Village haber pasado todos, pero va a ser imposible. Va a ser imposible. Este juego no me motiva, ¿eh? ¿Nos lo vas a presentar? Nah. In space, no one can hear you scream. But neither can they hear you say, whoa. Which is exactly what you'll do when you see the amazing things Frontier is doing in Elite Dangerous Odyssey. A ver, suele estar por el chat, ¿eh? Suele estar por el chat, pero no... así en persona, nada. No, quiero dejar la persona del personaje, quiero tenerlo separado.
Hello, I'm Gareth Hughes from Frontier Developments and I'm the lead designer on Elite Dangerous. Right now, we're working on Elite Dangerous Odyssey, the most ambitious expansion for Elite Dangerous to date. For the first time in Elite's history, the Odyssey expansion will allow players to set foot on light atmospheric bonito, worlds ¿no? powered by amazing new planetary technology. Hola, qué bonito, Players tío. will be able to disembark from their ships and explore these planets, discovering new settlements and organic life forms while taking on missions and engaging in intense De hecho, first-person tampoco. Cuando estuvo aquí conmigo y hice Today, we're really un peluquería, excited to share this me dijeron exclusive también a Abraham, mi feature compañera, of para Apex presentárselo y le Interstellar. dije que no. Welcome to Apex Interstellar, your gateway to the stars. A shuttle service that will be available to all Odyssey players, allowing them to explore the galaxy in a totally new way. For a small fee, Apex Interstellar will let players book their own personal shuttle, complete with AI pilot, to take them between the ports and settlements in inhabited space. Your shuttle is ready to depart. Sí, dos PCs, sí, sí, sí. Thank you for choosing Apex Interstellar. Players can even Pero, call shuttles to pick ¿qué them es? up ¿Un directly from rollo the No planet's Man's surface, Sky, just algo like with así? Halo ¿O cómo va? Es que no sé muy bien cómo Additionally, va we'd la like to movida. talk about how the release of Odyssey will give players the opportunity No me to quedo tampoco con el experience título. the excitement, scale and beauty of Elite Dangerous from a brand new perspective. Visualmente es muy Odyssey's chulo. gameplay will add on-foot exploration, salvaging, bounty hunting, heists and much more, all seamlessly integrated into the existing game. Elite Dangerous Odyssey is coming to PC in late spring 2021, with an alpha scheduled to begin a little PC, earlier ¿ves? on the 29th of March. PlayStation and Xbox releases are planned for autumn 2021. Thank you for watching, please enjoy the rest of the show, and we look forward to seeing you in the game. Creo como que el día 29 salía algo, no sé si era una Odyssey, vale. Una demo, un Early Access, o así, puede ser. Ah, el 29 de marzo que sale. El alfa, vale. Perdón. Thanks to Gareth for that look at the Que game. mi inglés no es The Elite tan... Dangerous Odyssey Alpha will be available on PC starting March 29th. Imagine what you could do with a machine that can read memories. That's the killer setup of Don't Forget Me, a new adventure game from the Moon Pirates and... Most of my memories involve being chased by a giant mutant. Oh, yeah. You remember that time the bug, like, laid eggs in you? Ugh, we don't talk about it, Jeff. No entiendo muy bien la movida esta. Don't Forget Me. Para PC. Sí, ha dicho que era para Don't Forget leer, Me launches on PC later this year. de leer memorias y tal, pero bueno. Next up, let's look at two new titles from movie games. The Polish studio is teaming up with Prestige Claro, Image, claro. who are famous for their work on Ubisoft and Sega CGI movies. Look out for more info on that in the summer. And here's what Aparte que no llevo mucho. No llevo mucho con él y no sé si la cosa va a seguir, no va a seguir, todo puede ser. De momento estoy bien y eso es lo que cuenta. Después por lo que he pasado, solo necesito eso. Vale, a 100 grados. A 217 grados el papel se quema. Y a 593 grados se quema una casa. ¡Un simulador de bomberos! ¿Dónde ha estado este juego toda mi vida? Es broma, no me interesa, pero...
The Great War didn't start as something we Pero were hostia. worried about. We had no idea how it would change when they sent us directly to the front line. Into the chaos. And then in the mud and drama of trench death, we learned how to survive. Pero en el videojuego este de simulación de bomberos. And death. Because every Y porque claro no es un modelo de bombero. Pero os imagináis también que en el juego tienes que hacerte el calendario para conseguir dinero para luego irte a las Olimpiadas de policías y bomberos. Our next game debuted on Stadia and is finally coming to other platforms. To find out why Lost Words Beyond the Page is such a special world, let's join director Mark Backler and writer Rihanna Pratchett. A ver. Hi, I'm Mark Backler. I'm the founder of Stopgap Games. Los personajes de calendario. I'm Rihanna Pratchett. I'm a writer for video games, film, TV and comics, and I wrote the script for Lost Words Beyond the Page, and I'm working on lots and lots of secret things. At the moment, we're just putting the finishing touches to Lost Words for Steam, PS4, Xbox One and Switch. Vale. So you play the game as Izzy, who is about ¿Se puede decir que las palabras mueven montañas? and she's just been given a journal for her birthday. She's always wanted to be a writer, so she starts writing. She has to deal with some difficult news about her gran, who gave her the journal in the first place, and she decides to write a story to cheer her gran up. Historia. Va, esto es un rollo criaturas celestiales un poquito interesante. The story starts to kind of reflect what's happening in the real world. And we use things like the 7 stages of grief as art inspiration, as music inspiration, as puzzle inspiration. And it's basically, you know, fantasy is a lens through which we can examine the real world. And this is a very kind of a very visual Putada es que esto no va a venir traducido del todo. The two worlds in the game play into each other in a number of different ways. So the things that happen to Izzy in her real life end up having repercussions. Pero bueno, in the está fantasy world. We also see interesante las mecánicas y utilizar las palabras para avanzar y todo eso y hacer puzzles. And different ideas that Izzy has had. The game is split into like 8 main chapters. Each one of those begins in the pages of the diary and then transitions into the world of the story sort of halfway through. Lost Words is out on, estéticamente es bonito también. On Steam, PS4, Xbox One and Nintendo Switch. So you can jump mira, into para Steam abril. and wishlist it right now. Thanks to Mark and Rihanna for that exclusive look. Lost Words comes to PC and consoles on April 6th, and you can wishlist it now. In space, no one can hear you scream, but neither... Whoa, Nicole, I already used that intro. Sí. Really? Our next world premiere is set in space, and it looks really spooky, so I thought, like... Honestly, you had me at world premiere, so you could probably just cut it there. Ay, me encanta. A ver. Un juego italiano. In the second era of the human empire, sonic matter was discovered in the galaxy of Neteron. It was here that humans decided to build the Metal Mother facility to harvest the sonic matter, the most precious element in the universe. But it wasn't long before they discovered they were not alone. Hoy de naves.
para la siguiente generación. Va, para vosotros jugadores. Y para PC, vale. That was our first look at Haunted Space, coming to PC, PS5, and Xbox Series X and S sometime in the future. One Steam review describes our next game as Reservoir Dogs with more falling over. Well, I guess I'd be Mr. Interested. Okay. It's time for guns, cars, and double-crossing galore in Cryptic Sea's truly unique Sub Rosa. Uy, de Devolver. Si es de Devolver es bueno. Devolver hacen joyazas. Hombre, claro que necesitan hacer otro juego juntos, pero ya. Ya, vamos. Es que por eso les han cogido, porque hacen una química los dos juntos brutal. Sí y no. Lo distribuía Devolver, creo. Pero no era de Devolver. Pero es que para mí, el mejor juego de Devolver es My Friend Pedro. Me parece un juegazo. Ups. Sub Rosa, available now in early access. We're pleased to confirm that Sub Rosa is available right now through Steam Early Access, so you can start building your criminal empire today. Okay. Son I hope you have your geniales. hankies ready as we return to one of the most emotional game series of recent years. Please welcome Zach Garris, Chief Creative Officer of Deck 9 Games, to give us a new look around Haven Springs. They're definitely hiding something. Alex, be careful. I am Zach Garris. I am the Chief Creative Officer at Deck 9 Games and the Game Director of Life is Strange True Colors. It's a brand new adventure in the Life is Strange universe. Sí, de hecho también el que hicieron el año pasado en los Game Awards también estuvo muy bien. Es que son brutales. Esa gente es la polla. De hecho, yo creo que el mejor es en el que se cargaban a todo el E3. So, in Life is Strange True Colors, you play as Alex Chen. Alex is a young woman who's just left the foster care system. She's had a very difficult childhood. But she's A mí also que, now fíjate que me about to gustan start las aventuras something gráficas y beyond tal, her own rollo... with her older brother. Ya veis los tipos de juegos Alex que is me not gustan, ¿no? like Los de other Quantic Dream y tal, los Alex Telltale... has Pero que supernatural Life is Strange sensitivity to no me the termina de emotional states of convencer. others. Life And is it's not boring. just the ability to read Ahí la or has be dado. aware of Jugué other a la people's demo del emotions. primer Life is Strange y People me around her parecía are feeling aburrido. Rage or grief or Porque terror. tendrá The captura de emotion movimiento overwhelms Alex and she seguramente. feels it too. It No lo gives her an sé, empathic pero yo connection creo with que that sí. Ahora person, ya la gives her mayoría de insight estos into juegos los what's hacen con captura de motivating movimiento. whatever that person might be going through. Up until this point in her life, this has been a curse. This has alienated her from others. This has led to behavior people around her don't understand and probably mostly condemn. Welcome to Haven. For Life is ¿Te Strange, habéis dado True cuenta que lleva Colors, el we mismo wanted corte de to, pelo la prota? explore having more agency given to the player in terms of where they go. Eso que a mí me queda mejor. And the ownership that they can take over the story and over Alex's engagement with that town. And so we have built out a larger space than you typically see in a Life is Strange game. And I think we're very excited about Lo de Last of Us 2 era una pasada. Tocaba canciones mías con Ellie. ¿Ah, sí? I'm Steph. One of the most exciting components to Life is Strange True Colors is that Steph returns as a character. She was someone we discovered while making Before the Storm, a character that became a fan favorite
We wanted to really take that character and do much more with her. And partly it's a desire to continue to honor the depth and richness of the universe overall, that this is an interconnected place and that you're going to see from time to time characters from other adventures. I think part of what's really promising about the Life is Strange universe is its breadth, its depth, its potential, new stories, different walks of life. We're really shifting the franchise into more of an anthology series. And so rather than order the titles sequentially, when they're not actually sequels necessarily, it made more sense to name each game according to what that story is and how that story is sort of participating in that larger universe. True Colors just fits for what Alex Chen's story becomes. I'm glad you two met. Is this dude my best friend? And this dude hands me the best beers? When it comes to romance, Life is Strange True Colors puedes tocar con los acordes que quieras. Si sabes tocar la guitarra es una locura. ¿No has visto canciones de gente tocando con él? Sí, creo que alguna vez vi... no me acuerdo, alguna canción de estas famosas sí, pero no sabía que... Yo pensaba que era un fake o era un mod o yo qué sé. O sea, que no pensaba que se podía hacer en el juego. Life is Strange True Colors will be available in September on current and next-gen consoles and PC. Muy bien, siguiente. Well, I'll be getting emotionally wrecked when Life is Strange True Colors launches in September for next-gen consoles and PC. 5 years ago, developers LKA wowed us with their psychological horror, The Town of Light. In 2021, they return with an all-new next-gen psychological thriller. Are you ready? Sí. Martha is Dead? A ver. Will you tell me a bedtime story? Not tonight. There's a fall. Vale, este creo que ya lo presentaron. Ay, primera persona, ya empezamos. En serio, es que ahora todos los juegos de terror psicológico tienen que ser en puta primera persona. Martha is Dead, correcto. Este tiene muy buena pinta. Martha is Dead, published by Wired Productions, comes to PS5, Xbox Series S and X, and PC in 2021. Solo Next Gen. Do you ever look at the state of modern civilization and think, God, I could do so much better than this? Yeah. I mean, have you seen 2021? Well, time to put your money where your mouth is in Amplitude Studios' historical strategy epic, Humankind. Llevo tiempo esperando este juego. Games that would just have the genre we love so much. Hostia. In Humankind, you have Que no se entere Batman y Superman. You build it with your own civilization out of 60 different countries. The idea is that you give the player these historically accurate and they go and build whatever story they want to. In history, we always had a group of people close to each other. With the plus, we want to give you all these tools to be able to interact with these empires, to create a bond and a link, to create these alliances, or have to go to war with them. Humankind, el pavo de los diplomas, sí. Este lo presentaron hace un tiempo, el Humankind, me acuerdo. What was really important for diplomacy was the stories that players would tell each other. If you look at, say, the First World War, what happened, it wasn't a direct engagement immediately. There were a lot of people getting... ¿Qué hace Alberto Romero? No tengo ni idea. Alliances playing off against each other. Hidratación. Se me acaba el acuario, es como la leche. In order to be historically authentic, we needed to add a little bit more, no puedo beber, Pepo. Tools in the player's toolbox. Things like bribe or threaten, demand. Se ha sido Paco. Ah, vale. Feel, nicely immediate. We don't want to have sort of a round. Que no me da. Todo, por Dios. What to do, we want you to get feedback interactions, make things feel. Todo el mundo sabe que el agua deshidrata, sí. Immediate. A ver, me voy a sentar bien. Venga. Your civilization needs resources. Voy a estirar, que me duele la espalda.
build units, to build infrastructures, and to boost its economy. You can acquire these resources either aggressively, by claiming territory and... No, ya ahora estoy pelado de puntos. Hidrataciones y inversiones. Voy a por el agua. Choices create a situation that is deemed offensive or unacceptable by another. A grievance is generated. Transferring control of a border territory, paying a sum of money, changing a law or religion, joining a war, and so on. If the demand is refused, it can be used to justify declaring a war or breaking an alliance. Once two civilizations have declared war, they'll need to think about their population's support for this war. Tengo más acuarios. This is a value that will tend to decrease over time because people get fed up with fighting a conflict. You can also damage the other side's morale by winning battles against them, by occupying their cities. In humankind, your empire's choices Hola, with Andrés. regards to events and the civics that you choose will define your empire's ideology. So depending on these choices, A mí que estos juegos... ¿De qué va este evento? De presentación de juegos. Presentado por Carlos y Jill, luego también ha estado por ahí Claire, pero ya está. No hay más. Hay juegos que no deberían hacer este tipo de detalles comentados por los desarrolladores. Encima de que es un juego, que simplemente es un simulador de civilizaciones, es como un... Sí. Civilization. Pues... ...17 de agosto. Muy bien. Cuidado que distribuye Sega, Es que Leon tiene sus cosas por ahí. That one I can't wait to get my hands on. What have we got coming up next, Nicole? Our next game was the breakout Sifu. star of last month's PlayStation State of Play. Este tenía muy buena Tell us more pinta. about the limb-snapping kung fu combat of Sifu. Please welcome developers Slowclap. Se están guardando para el review del 4 Remake, correcto. Hi, I'm Pierre. I'm from Slowclap Studio, an independent game studio based in Paris, France. In Sifu, you play the role of a young kung fu student who is on a path for revenge after his whole family ¿Chifu? was ¿Qué es Chifu? Yo conozco assassinated el by a Chisco, pero squad of Chifu no. 5 mysterious assassins, and you will be on the hunt. Le pongo que se salvó del showcase de PS5, exactamente. No, y alguno creo que de Microsoft también, o de que se presentaron en verano, así, están el año pasado, quiero decir. Or everything that's in the environment to survive and prevail in dangerous combat situations. So you may have seen our real ¿No sabías tú, Pepo, que Sifu Norris era un personaje de la peli de Dragon Ball Evolution? Está basado en ese personaje, este tío. As you progress through the game, you will encounter 5 bosses who are all connected to you and who are basically the assassins of your family. These 5 bosses have been inspired by Kung Fu values and the 5 elements of Chinese mythology. So this is wood, fire. Tiene un poco rollo Quiet Man también, sé que lo vuelvo a decir otra vez. Es que tiene que ver con Dragon Ball Evolution. Your character dies, he revives. Sí. Where they fell, and when your character revives, your character will age every time. Kung Fu means literally mastery through practice, and this is really an important theme of the game because we want. No, pero es que esto, el que me diga que no está basado o en Old Boy o en Daredevil, es que no me lo creo. Gain this mastery. Sifu is meant to be a challenging game, for sure. There is a limit to. Y si mueres te vas haciendo viejo. Of course, and they will be discussing more about what exactly happens when you do have that game in the coming weeks and months prior to launch. Sifu will be released in 2021 on PlayStation 5, PlayStation 4, and on the Epic Game Store. ¡Oh! Toma exclusivo de PlayStation. Toma ahí. Everyone will be kung fu fighting when Sifu hits PC, PlayStation 4, and PlayStation 5 later in 2021.
And that brings our spring showcase to an end. I want to see a huge thank you. No! Oh, Nicole, come on. Look, we can't end it there. Right, in true Resident Evil fashion, there's always got to be one final boss form to fight. ¡Claro! Okay. Hazle caso a Jeff. Yeah, I can find one more surprise. Roll the tape. Kena. Toma ahí. Y esto es para el final, esto es lo gordo, ¿eh? El Kena es lo gordo. Cuidado. You sense the power that flows through this land. Yet you do not fully understand it. Este va a ser tu Breath of the Wild, Paco. Todos lo vais a comprar menos yo. €50 la edición deluxe. No está mal. Decían que igual salía con el Plus día 1. Pero no creo. Sony no hace esas cosas. A mí tampoco me gusta el Breath of the Wild. Y el Immortal Phoenix me gustó, pero es que a mí no me parece And that definitely wraps up our show. I want to thank everybody for tuning in and watching. Special thank you to Nicole, and a very, very special thank you to the amazing developers who helped make this happen. Claro que You can sí, head over y a to ti the Future también. Game Show page on Cosas tan Steam guapo. to add your favorite games from today's show to your wish list. And don't forget to check out GamesRadar.com for all of your news, guides, and features. I'm Jeff Shine. And I'm Nicole Tompkins. And this has been the third Future Game Show. Qué majos. Buah, mira, dicen que ponen el Game Pass. Está, mira, sí, le queda bien la barba, el bigote, la perilla, todo. A este tío le queda bien todo. Está empotrable, totalmente. Apenas que, bueno, está casado, ha tenido una niña recientemente. Pero sí. Pero lo que estaba diciendo, que a mí, por ejemplo, me gustó el Immortal Phoenix, que probé la demo en Switch, pero a mí no me parece un Breath of the Wild, me parece más un Assassin's Creed, pero más accesible. Porque la interfaz y todo eso me parecía más un Assassin's Creed. Pero bueno, ya cada uno. ¿Qué son esos bichos negros? Pues son bichitos kawaiis. Yo es que PlayStation nada. Yo el Breath of the Wild lo jugué poco porque yo quería jugar con Zelda. No me gusta Link. Mientras no haya Mario Bros, Zelda, Pokémon y en Play, no cambiaré a Play. Ojalá mañana digan que ponen el Game Pass al Kena. Qué lindo le queda el bigote, especial pero ya que de One Hand. Oye, y esta gente podría hacer las cosas estos en español, siempre lo hacen en inglés. Pues mira, el Jeff Shine, no es por nada, pero su mujer es puertorriqueña, sabe un poquito de castellano, sabe un poquito de español, poco, pero sabe.
que va a estar imputables. Luego bien os quejáis de que os pinchamos con la barra. No mientas, ¿no? Mira, mi chico tiene perilla y a mí no me pincha. Se la cuida y por eso no me pincha. No mientras, yo mientras me lo paso genial con el Call of Duty Modern Warfare remasterizado y el nuevo remaster del año pasado que jamás pensé que podría. Sony anda a veces poniendo nuevos remasterizados por el Plus. Sí, siempre andan poniendo. Bueno, como esto se ha acabado, voy a poner a mi full cam. No me pincha. Con la barba, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. Ese es un regular. Qué cabrones sois. De verdad. Qué cabrones sois. Sois lo peor del mundo. Ay, que no he dejado subiendo el vídeo de hoy. El code Verónica. 5. Aprovechamos ahora el ratillo este. Super family friendly, siempre, ¿eh? A ver, sí. Mis directos siempre son family friendly. Eso sí, luego mis canales yo los tengo puestos para mayores de 18 años, pero son super family friendly. Nah, a ver, yo no le puedo decir a una persona que se afeite. Y menos si ahora mismo no me molesta. Con otras personas sí que les decía que se afeitara. Con mi ex yo le decía que se afeitara y no me hacía ni puto caso. Y pinchaba que se jodía el cabrón para 4 pelos que tenía. Pero los tenía ahí bien gruesos, que pinchaban bien. Por cierto, ¿llegaste a agregar el Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster de la biblioteca? Sí, que regalaron en su día. Creo que sí. Y lo empecé a jugar, pero es que yo sola los shooters no me divierto. Y entonces pues no lo he puesto, vale. Mira, han ido poniendo diferentes trailers. He puesto el sneak peek de Gollum. Es que me ha parecido súper mierder, de verdad, el de Gollum. Para 4 no tiene mala pinta y tal. Si no se pinchara no habría familia, así que no hay cosa más family friendly que pinchar. Qué bueno, Paco. Claro, obviamente. Es super family friendly. Ay, madre mía. Qué degeneración. Pero bueno, de todas formas. A ver, vamos otra vez a volver a la conversación de las barbas, que ya lo tuvimos en un directo de Resident Evil. Por favor. O sea, lo de las barbas ya está hablado. Hay que volver a tocar ese tema. Que se ve que a los tíos os preocupa mucho ahora mismo. Es que cuando estoy recién llegado del gym, siempre vengo de bueno. Que mire el WhatsApp. Vale, mira el WhatsApp. A ver. Quiere ver tu reacción. Pues no me has mandado nada. Tengo un WhatsApp de Abraham. Y luego del grupo de YouTube. No me has mandado nada, Pepotrón. Pues júgalo para un gameplay de manqueadas. A ver. Uy, se me ha ido la conexión. Me ha roto el teléfono, Pepotrón. Me ha roto el teléfono. Ah, vale, ahora sí. Escucha.
Que he encontrado un chollazo de curro. Piscina en la casa, casa gratis al lado del mar, trabajar 4 horas diarias durante 6 meses. Se busca acariciador de gatos por 530 euros al mes y casa gratis en una isla griega. Pues oye, chollazo. Y eso te faltaría la churri. ¿No tienes todo? ¿Tienes gatos? Sí, pero no sé, se me ha ido a mí el puto WhatsApp. Va fatal últimamente. Pues yo por eso soy más de Telegram. Pero sí. Así que... A ver, voy a poner el OBS aquí. Así os veo, os leo y esas cosas. Changao, ¿qué dices? ¿Qué dices, Changao? Es los servidores del WhatsApp. 50 y pico gatos. Bah, eso es tu paraíso de los gatos, Pepotrón. De verdad. Es lo que te decía Andrés. Yo ahora mismo ando un poco liada con el tema de los gameplays. Te comento. Tengo que pasarme todo Resident Evil, ¿vale? 7, Village. Y una vez termine eso, tengo pensado jugar a los 2 de Last of Us y empezar poco a poco los fines de semana a pasarme el Sekiro. Vamos a hacer un poquito así, ir mezclando juegos, ¿vale? Para ver cómo va la cosa. Pero de momento tengo pensado hacerlo así. Pero es para ti, que yo creo que no me es compatible con la pen. Que no me es compatible con la... Yo, pero es que yo ahora estoy currando, tío. Estoy currando en un supermercado, aquí a la de casa. Y entonces pues no puedo irme a Grecia. Yo mañana me he organizado un Rainbow Six con 3 amigos. Andrés, te tienes que sacar el traje de Jill del Rainbow Six. Te lo tienes que sacar, el traje de los Stars. Que yo no digo que los gatos no sean monos. Pero que es que ahora mismo me viene fatal. Hace un mes me habría venido bien. Cuando estaba en paro. Pero es que llevo ya 2 semanas. Que no puede ser. Tienes que conseguirlo, Andrés. No, ahora ya no. Pero estuve en paro, sí. El mes pasado estuve en paro. Se me terminó en febrero el contrato. Y he estado... Pues justo un mes. Se me terminó el contrato el día de los enamorados. Y he empezado justo el 15 de marzo a trabajar otra vez. Y he cobrado solo un mes de paro. No me ha dado tiempo más. Hombre, claro que mejor trabajar. Si no, es que tendría que quitarme... pues eso, la reserva del Village. Porque si no, no lo podía pagar. Pero al final tenemos Village asegurado, todos tranquilos. Pero el Hades sí que me lo quería haber comprado, el Hades para Switch, y no va a poder ser. No va a poder ser porque necesito ahorrar para un PC nuevo. Y para imprevistos. ¿Tú crees que te van a dejar, Pepotrón, hacer el streaming? Los gatos... Que los gatos... se quedarían ellos con todo el protagonismo. Y aparte que olería muy fuerte todo. También olería muy fuerte la casa. Todo lleno de pelos. No sé yo. Y aparte la de pasta que te vas a gastar en comida también. 500 y pico gatos. ¡Boh! Yo me pillé al hijo de Left 4 Dead o su clon. O World War Z. A ver, no tiene nada que ver ni con Left 4 Dead ni que sea su clon. Es un juego totalmente diferente basado en un libro que yo tengo, que es buenísimo.
pero que aún así no adapta mucho. ¿Me harían en el jardín, tú crees? Pero que es gratis. Y ese juego yo lo probé que está en el Game Pass, Andrés. Y jugarlo tú solo no es divertido. Eso tiene que ser solamente con amigos. Si no, no tiene gracia. Sí, sí, no te vayas tan lejos. ¿Tú sabes lo que es la Kitty Cam? Que la tiene la propia Nicole Tompkins con su gato Arslan. Siempre está ahí en sus directos desde que lo adoptó, desde que era un cachorrito. Le hemos visto crecer. Le hemos visto crecer al Arslan. Ahora es enorme. Te lo juro. Tiene una Kitty Cam solamente para ver a Arslan mientras ella está jugando a los Resident Evil o al Tomb Raider. O sea, es la puta ama esa mujer. Todas de los gatos, joder. Sí, sí, sí. No, 50 y algo, no 500. Ah, vale. He entendido 500. Pero aún así también, es que... no sé. Que me acostumbro a no tener animales. Porque en las dos últimas casas en las que he estado viviendo no me dejaban tener mascotas. Que ya, no sé. Y los 500 pavos son para vivir tú, pero 500 pavos en Grecia ya te da. Es que me parece muy poco, ¿eh? Ah, mira, era especial Resident Evil 5 25 aniversario, aunque un poco tarde. Joder, qué pena que no podamos jugarlo juntos, coño. Pero bueno, pues luego te hago la raid. De Chris y Wesker con la misma ropa. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Se rumorea por ahí, creo que lo he puesto yo por Twitter, de que Chris en Village fue de negro, al igual que va Wesker en el 4 y en el 5. Bueno, creo que de hecho en el 5. ¿Para el sábado lo vas a hacer? Entonces no te lo hago ahora, no me hagas ahora el canjear el raid. Me lo haces el sábado, me lo recuerdas el sábado y te lo hago. Claro. Aunque si yo estoy haciendo directo el sábado, no te lo voy a poder hacer. Pero bueno, a lo que vamos, que me lío. Pues eso, se dice que puede ser que precisamente por eso Chris es malo. O que tiene maldad, es maligno. Pues porque va vestido igual que Wesker. A ver, yo de lo que sé del juego, porque me he leído las filtraciones de la historia, creo que no van por ahí los tiros. Creo que no. A ver, que puede que todo haya sido mentira, lo de las filtraciones, que los hijos cuentan como mascotas. No tengo hijos tampoco, menos mal. Menos mal, menos mal. Si no, menuda movida. A lo mejor que hay Village. Hombre, si quieres saber cómo termina la historia, Andrés, tienes que comprarte Village. Tú sabes lo que pasa y les tiene que leer las filtraciones. Ya. Sí, sí. ¿Y cómo lo sabes? Paco, ¿intuición femenina? ¿He jodido? Y por eso que tienen insiders.
Si luego me dice que su insider de confianza soy yo, o sea, ya te has ido con otro. Intuición andaluza. Qué porro tienes. Es más potente todavía. Qué porro tienes, de verdad. Buah. Y de aquí también, ¿eh? No te pienses tú que aquí... En la zona del País Vasco también somos súper, súper chismosos. Vale. Pues ya está subiendo el directo del Code Verónica de hoy. Para el que se haya perdido cosas. Hoy hice un directo con mi móvil en el rincón del gamer en Facebook. Lo que es hacerlo con sonido de notificaciones de todo que me llega. Cansa mucho, curioso. Pues quita el sonido de las notificaciones. A mí, a no ser que se me olvide, yo normalmente lo silencio para que no suene Nemesis. Si no es que está todo el rato stars, stars, stars. Sobre todo además cuando se ponen Abraham y compañía ahí en WhatsApp. Pues llego a tener 200 y pico mensajes. Más luego los de Telegram. Más luego lo de Twitter. Más no sé qué. Pues normal, normal. Los silencias y a correr. Pregunta de músico. ¿Cuál es tu banda sonora de videojuego favorita? Pues no lo sé. Nunca me paraba a preguntármelo, la verdad. Pero una banda sonora que me gusta mucho, yo creo que... Espera, que voy a mirarme los juegos. Pero lo más seguro... Sí. Sí. Final Fantasy VII. Mi banda sonora favorita. Tiene unas melodías que me encantan. O sea, y cuando las volví a escuchar cuando jugó al remake, se me ponían los pelos de punta. Sí, de hecho, sonó hoy y yo ya pensaba que era algo de los presentadores. Sí, sí, es verdad. Pero se me había olvidado silenciarlo, no por otra cosa. Sí, la de Holo ya me la pasaste, creo. Es que el Quantum Error estoy echando mis vistazo así a Twitter lo que ha habido y tiene muy muy buena pinta. Estoy pensando en hacer un canal de YouTube con mis covers. Hostia, pues molaría. La verdad es que sí, lo que pasa que, no sé. A ver YouTube, porque ya sabemos cómo es con el tema de... Aunque sean covers, como sabe
has cogido, pues eso, una canción de otra persona y tal. Encima, ahora lo que están haciendo es, han cambiado la política. Venga, Andrés, hasta mañana. Que descanses. Mientras se va subiendo, te van mirando el vídeo para ver si infringe el copyright o no, todo eso. Así que por eso que hay que tener cuidado. Pero bueno, si te apetece, hazlo. Tomar por culo. Y yo te apoyaré. Pues nada, gente. Luego la verdad que pensaba en irse a dormir también, ¿no? ¿Han colado? Pues aparcado. Y eso que Capcom, a mí siempre que subo algo de Capcom, me peta. Siempre, siempre. Últimamente ha sido con el trailer de Village. Siempre me peta. Porque incluso cuando subí el vídeo de lo mejor del 2020, lo único que me petó fue el tráiler cuando subí entero la reacción del tráiler de Village, el primero. Y me lo tumbaron. Bueno, me tumbaron, me dieron. Es como, has fingido el copyright y tal. ¿Dónde? Aquí. Nada, sí. Un besazo. A ti también por pasarte por aquí. Sí, te iremos plegando también, nosotros. No os olvidéis que mañana no hay directo, ¿vale? Que mañana no voy a poder. Ya sería el sábado, tendremos doble. Bueno, doble. Ya me entendéis. Habría el de la tarde del Code Verónica. Y luego ya a la noche la peluquería en el canal de Abraham Sol. Pues sí, habrá que irse a dormir. Que yo mañana eso estoy a las 7:30 tengo que entrar a currar. Y aunque lo tengo a la de casa, no está mal dormir un poco. Que ayer dormí poco entre una cosa y otra. Pues nada, gente. Muchísimas gracias por haberos pasado por el evento. Espero que os lo hayáis pasado bien, que nos hayamos echado unas risas. La verdad es que ha habido cosas interesantes. Como bien ha dicho sí, cosas que están para apuntar. Siendo indies, no, lo que sea, o triple A o doble A o doble tirabuzón en posición carpada, me da igual. Hay buena pinta, por lo menos en las cosas que nos han presentado. Ya me apunto el Quantum Error, la verdad. Y el Martha is Dead también. Y eso, y poco más que deciros. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el chat, a los que lo estáis viendo en diferido en YouTube. Un besazo a todos y os veo el sábado. Adiós.